हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सदी के अंदर सबसे ज्यादा जिस बंदे ने दुरूद शरीफ पर मेहनत की है, काम किया है, उम्मत की रहनुमाई की है, वो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकज़हू, जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल भी लिखी, लेकिन फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ पर इतना जामे किताब लिखी और उम्मत की इस्लाह फरमाई, उम्मत की रहनुमाई फरमाई कि हजरत से हमें रूहानी निस्बतें बहुत हैं। क्योंकि हजरत के नवासे जो सहारनपुर के इस वक्त हेड हैं, मदीर हैं, मोहतमिम हैं, मौलाना शाहिद साहब, हजरत के सारी जिंदगी में खादिम रहे हैं, आप बीती में जिक्र है, और नवासे हैं, सहारनपुर मज़ाहिर नूर मदरसा के मोहतमिम हैं, इस वक्त यहाँ तशरीफ लाए, इसी मिंबर पर बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ों की इजाज़त सनद भी वहाँ की अता फरमाई। तो उस दुरूद शरीफ की निस्बत भी हमें उस ख़ानदान से डायरेक्ट मिली है। अब वो दुरूद शरीफ जो आपके लिखे हुए हैं, मैं आपको जो असल चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने वो कमाल दिया था कि मैं उन अहबाब को मिला जो हज़रत की व्हील चेयर चलाया करते थे, मेरे से राब्ते में हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ी उम्र के हैं, जिन्होंने हजरत के जनाजे को कंधा दिया, वो मुझे मिले। जिन ने तकरीबन काफी तादाद में हैं जो आपके जनाजे में शरीक रहे, जो आपकी कब्र में उतरते हुए सामने उतारने में साथ शरीक थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको वो चश्मदीद बातें कुछ बताना चाह रहा हूँ दुरूद शरीफ के मुताबिक कि दुरूद शरीफ कितनी बड़ी इबादत है। आप शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर ऐसे थे, हम जिनके पीछे चलते हैं, जिनकी किताबें पढ़ते हैं, जिनका नाम लेते हैं, उनका जो आखिर वक़्त था वो कैसा था। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिर बेहतर हो गया वो हमेशा के लिए बेहतर हो गया। अंजाम देखना होता है। अब आप देखिए शेखुल हदीस, हम उनकी जिंदगी को देखें, मवाजना करें अपनी जिंदगी और उनकी जिंदगी को, कि आप जब व्हील चेयर इस जगह से गुजरती जहां से आज हम सलाम पढ़ने के लिए बाबुल सलाम से दाखिल होते हैं, तो आप अपने खादिम से कहते नहीं इधर से सलाम नहीं पढ़ना, बल्कि उधर से घुमा के बाबे जिब्राइल से दाखिल हो, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन की तरफ सलाम पढ़ना। तो आपसे कहा जाता कि आपने कभी यहां जाली के पास खड़े होकर दुरूद सलाम नहीं पढ़ा, आपने हमेशा दुरूद सलाम कहां पढ़ा? उस तरफ से घूम के। ये नई बात आपको बता रहा हूं, और आपके इल्म में बहुत बड़ी इजाफा होगा, तक़वियत मिलेगी। कि आप देखिए, आप फरमाया करते थे अपने खुदामा से, मौलाना अब्दुल हफीज मक्की नव्वरल्लाहु मरकज़हू आपके खादिम रहे, सूफी इकबाल साहब मदीना मुनव्वरा वाले रहमतुल्लाह अलैह वो भी खादिम रहे, और बहुत से ये सारे फौत हो चुके हैं। और हैरत की बात यह है, जो आपके खुदामा थे वो भी जन्नतुल बकी में दफन हैं और खुद भी जन्नतुल बकी में दफन है। देखे ना कमाल दुरूद शरीफ का। जो व्हील चेयर चलाता था वो भी जन्नतुल बकी में दफन हुआ, और जिसकी चलाई जाती थी वो भी कहाँ दफन हुआ? जन्नत। अब मुसलमान तो तरसता है, तड़पता है, दुआएं करता है, या अल्लाह मुझे बकी की कब्र मिले। अब आप फरमाया करते थे, ये जहां जाली है इधर से, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का तरफ है, और मेरे आमाल ऐसे नहीं हैं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम पेश करूं तो मैं हजूर के सामने खड़ा हूं। मेरी तो अमाल ही नहीं है ऐसे, मैं तो सयाकार हूं, खताकार हूं, मैं हजूर का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने हजूर अलैहिस्सलाम की 100% इत्तबा नहीं की जैसे करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? 6 बरे आज़म का शेखुल हदीस, सहारनपुर का शेखुल हदीस, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तबलीगी जमात को मुनज़्ज़म करके फ़ज़ाइल अमाल देकर, अरबी की बड़ी बड़ी किताबें जो अबू दाऊद शरीफ की शरह, बड़ी बड़ी हदीस की किताबों की शरह अरबी में लिखकर अरबों को वर्ता हैरत में डालकर
اور مدینہ منورہ میں عربوں کو تبلیغ کر کے دین کی طرف لانے والا، قرآن و سنت پڑھانے والا اور حضور کے روضے کے پاس ساری زندگی گزارنے والا وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں حضور کے چہرے کے سامنے کھڑا، اور ہم یہاں جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، بے پردگیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی جنت تو بنی ہمارے لیے، اور حضور کا نام ایسے لیا جاتا ہے جیسے انسان اپنے بچوں کے نام لیتا ہے۔ ادب ہے ہی نہیں، ادب و احترام ہی نہیں ہے۔ اور نہیں، میں حضور کے چہرے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے اتنے اعمال نہیں ہیں، مجھے لے جاؤ قدم کی طرف، میں حضور کے قدموں میں بیٹھ کے درود پڑھوں گا، قدمین کی طرف۔ اچھا، ہمارے سارے بزرگ وہیں بیٹھتے ہیں، ہم نے نوٹ کیا، بیٹھ کے بس پڑھتے رہتے ہیں درود شریف، صلاۃ و سلام۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، آپ کا انتقال ہوا، ظہر کی نماز میں آپ کا انتقال کا اعلان ہوا کہ ظہر کے بعد جنازہ ہوگا۔ اچھا، عرب کی عادت ہے حرمین کے جنازوں کی کہ وہاں جنازے کا اعلان ہوتا ہے، میت کا نام نہیں بتایا جاتا ہے نا یہ بات۔ لیکن یہ وقت ایسا تھا کہ مدینہ کے شیوخ امام مسجد نبوی شیخ عبد الرحمن الخزیفی حفظ اللہ تعالی وہ ظہر کی نماز کی امامت کرائے، اور امامت کرانے کے بعد جب میت کے جنازے کا اعلان ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں، شیخ زکریا سہارنپوری کا جنازہ ہوگا، اور نام لیا، اور جنازے میں اجتہام تھا، بڑے بڑے اولیاء مدینے کے فقہاء شریف تھے، رش تھا، اور جنازہ پہلے یہاں سے گزرتا تھا، اب وہ کمرہ بنا ادھر والا کہ ادھر سے جنازے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، پہلے جنازے یہاں سے گزرتے تھے باب السلام سے، اور جالی کے پاس سے گزر کے باب البقی سے باہر نکلتے تھے۔ تو اب وہ جنازے لائے گئے، جنازہ پڑھایا شیخ عبد الرحمن نے، اور امام خزیفی نے جنازہ پڑھایا اور خود کندھا دیا، اور لوگ کندھا دینے کے لیے تڑپے آگے بڑھے اور کندھا دیتے جاتے تھے۔ رش اتنا تھا کہ وہاں پر رش کی وجہ سے جب جالی رسول حضور کے چہرے مبارک کے سامنے یہ جنازہ پہنچتا ہے تو رش کی وجہ سے رک جاتا ہے، اور 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، 20 منٹ نہیں، بلکہ آدھا گھنٹہ جنازہ وہاں رکا رہا۔ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے گویا کہ خود اپنے چہرے کے سامنے اپنے عاشق کو روک لیا، کہ زندگی میں کہتے تھے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، موت ایسی آئی کہ حضور نے خود رکوا لیا کہ یہ ہے میرا، اور وہاں جنازہ رکا رہا۔ پھر بقی لے کر گئے اور سارے امام وہاں شریک ہوئے، اور شیخ خزیفی قبر تک گئے، اور بقی میں آپ کو تدفین کی گئی۔ تو پتہ چلا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی طرف درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کو اعزاز دیتے ہیں۔